फाइन सो लेट्स स्टार्ट. पहला बात तो इधर आएंगे. अच्छा, so today our topic is GSP216 enhance application reliability and scalability with internal load balancing. Now some of the students requested कि ये करने के लिए CC और AIML का. So let's start. पहला कि मैं first I'll start with the technical stuff, then technical aim of the lab, then मैं practical example में shift कर रहा हूँ. So in this lab, we are simulating a real-world internal application architecture by creating backend VM groups and placing an internal load balancer like ILB in front of them. This ensures requests are distributed efficiently, like while keeping the service inaccessible from the public internet. अब इसका मतलब क्या है? सीधा बात इसका मतलब क्या है? मतलब is like imagine a company like Flipkart or let's say Google, like the internal employee portal inside of Google, internal employee portal. The employees use the private website to apply for leaves, check payroll, access dashboard, upload internal reports and everything. Now, this portal is not meant for customers or the public internet. Only people inside the company network should access it. यही तो मतलब बनता है, right? So problem is, now here's the problem. The problem is there is only one server. Suppose there is only one server handling all the requests. Monday morning 9:30 a.m. everyone logs in together and suddenly too many requests hit at the same machine. Server CPU spikes, pages become slow, some employees cannot log in. Now if the VM crashes, the entire portal goes down. So the challenges are actually first case single point of failure. Second is poor scalability. Third, slow performance during traffic spikes. And no backup if server becomes unhealthy. एकमात्र solution क्या है? Internal load balancer. Right. So point is, instead of keeping only one backend server, we are keeping multiple backend servers. Example, VM1, VM2, VM3. VM1 handles some request, VM2 handles some request. VM3 is ready as backup if traffic increases. But user should not manually choose which VM to open. I mean, that makes sense, right? अगर मेरे पास 100 सर्वर्स ज़रूरत पड़ रहा है मेरा ट्रैफिक के लिए, 100 सर्वर्स बैकएंड का एक एक URL है. आई कांट गिव द यूज़र 100 URL एंड टेल कि कौन सा URL काम कर रहा है, उस पर का काम कीजिए. That is not how it should be. That's where internal load balancer comes in. Think of it like a smart receptionist inside an office building. Employees are coming to one reception desk. Reception says you can go to counter A, you can go to counter B. Counter A is busy, use counter C. But everyone is entering through one point, right? But अंदर क्या हो रहा है, बाहर का ट्रैफिक को नहीं पता. So traffic gets distributed behind the scenes. So first is we'll go to the task. पहला what is it we are trying to do? By default Google Cloud traffic block करता है unless permitted, right? So even if backend servers exist, requests may not reach them, health checker may fail to inspect them, meaning load balancer cannot know whether servers are healthy, right? Solution क्या है? हम लोग फायरवॉल रूल क्रिएट करेंगे, HTTP रूल. अच्छा, लेट मी स्टार्ट दी लैब. जब तक ये हो रहा है लेट मी टेल. हम लोग सर्वर रूल, ओ माय गॉड, फायरवॉल रूल क्रिएट करेंगे. सिलेक्ट विद कार्स. लेट्स सी इफ आई एम अ रोबोट और नॉट. आई होप आई एम नॉट अ रोबोट. नो, आई एम नॉट अ रोबोट. फाइन. ये कैप्चा भी क्यों देता है? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड दैट. पढ़ना कभी. ओके फाइन, ये हो गया. विल गो टू द फर्स्ट पार्ट and understand, right? So we'll be implementing two firewall rules, right? एक है HTTP firewall, एक है health check firewall rules, right? So we'll come here. ये एक बार करने दो. Agree and continue. Right. So पहला firewall rule create. I hope dark mode is okay with everyone. कहाँ गया? VPC network firewall. Now इधर जाके नोटिस ऐप अलाउ. हाँ, ये है. नेम होगा ऐप अलाउ HTTP. ये कॉपी कर लेता हूँ. माई इंटरनल आई ऐप, आई एल बी बैक एंड एवरीथिंग फाइन. ये हो गया. आई एल क्रिएट अ फायरवॉल रूल, राइट? और ये नेम पे पहले मैं ये दूंगा. स्पेसिफाइड टारगेट टैग्स. यस, टारगेट टैग्स होगा एल बी बैक एंड, और मेरा नेटवर्क दिया हुआ है माई इंटरनल ऐप इज़ माई नेटवर्क. ठीक है. दिस ये हो गया. नेटवर्क इज माई इंटरनल ऐप. IPv4 कौन सा, माने दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश द फायरवॉल फॉर. माने लाइक अलाउ डिनाई सब तो फायरवॉल करता है ना. सो वी हैव टू एस्टैब्लिश दिस फायरवॉल अकॉर्डिंगली. TCP पे वी नीड 80 पोर्ट पे आएगा. क्रिएट करने दो.
ओके डन। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा। देन आई क्रिएट अनदर फायरवॉल रूल। ठीक है, नेम होगा, अच्छा ऐप अलाउ हेल्थ चेक, ऐप अलाउ हेल्थ चेक, ओ राइट। नेटवर्क होगा माई इंटरनल ऐप, स्पेसिफाइड टारगेट टैग्स होगा LB बैकएंड, लोड बैलेंसर बैकएंड, राइट। नाउ सोर्स IPv4 ये दो दिया हुआ है, ये दो मैं क्रिएट लिंक करूँगा, राइट। सोर्स IPv4 एक, second comes this, right, and specified protocols and port 10 check TCP मुझको ऑन करना है, कौन सा पोर्ट आई डोंट केयर, अभी मुझे ऑन करना है सिर्फ। एंड मेक श्योर ये बस देख के कि कैसे क्रिएट हो, लाइक तुम दो IP दोगे एंड एवरीथिंग, ये कर लो। अच्छा ये देने के बाद लेट्स दिस इज व्हाट वी डिड। एक इंटरनल एप्लीकेशन ट्रैफिक को अलाउ किया पोर्ट 80 पे, एक हेल्थ चेकर को ऑन किया, विल चेक प्रोग्रेस, हो गया। नेक्स्ट कम्स टू कॉन्फ़िगर इंस्टेंस टेम्पलेट एंड क्रिएट इंस्टेंस ग्रुप। इसका काम क्या है? नाउ सी क्रिएटिंग एवरी VM manually is messy. Imagine needing 20 servers. Manual setup is very painful because same software gets installed repeatedly, same configs repeated, difficult to scale. Solution is creating one template. One template का मतलब is master blueprint. Like it contains the machine type, boot disk, startup script. Like you'll see the startup script, web server configuration, and उसके बाद Google Cloud clone से, like photocopying the same server multiple times. ठीक है, अब मैनेज इंस्टेंस ग्रुप फिर मदद करता है VMs ऑटो क्रिएट करने में, रिप्लेस्ड VM लाइक फेल्ड VMs को रिप्लेस करने में। देन स्केल अप व्हेन डिमांड इंक्रीजेस। रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? अमेजोन का वो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आता है, वो रात के 12 बजे एवरीवन ट्राइज टू रिफ्रेश सबसे कम दाम में लेने के लिए। नाउ नॉर्मल डेज में नॉर्मल ट्रैफिक से में 2 सर्वर इनफ, बट फेस्टिवल सेल में ट्रैफिक सर्वर्स जंप अप टू 10x, सो मोर इंस्टेंसेस कैन बी एडेड क्विकली फ्रॉम टेम्पलेट, राइट। ये एक हुआ। नाउ दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू क्रिएट। ओके एक बार देखने दो। टेम्पलेट 1 ग्लोबल, E2 माइक्रो, नेटवर्किंग, LB बैकएंड, अच्छा सबनेट A ये हो गया, इंस्टेंस टेम्पलेट, सबनेट B, फाइन, विल गो बैक हियर। देन नेविगेशन मेन्यू, कंप्यूट इंजन एंड इंस्टेंस टेम्पलेट। ओके फाइट, विल क्रिएट एन इंस्टेंस टेम्पलेट, इसको हटा दो यार, ये नहीं चाहिए, फाइन। इंस्टेंस टेम्पलेट 1 एंड लोकेशन था ग्लोबल के लिए फर्स्ट E2, सी आई सेड C4 था, N1 डिपेंड्स कौन सा क्या चाहिए नहीं चाहिए। आई सेड इन क्लास इंटेल ब्रॉडवेल E2 के अंदर E2 माइक्रो हो गया। देन वी हैव टू गो टू एडवांस्ड ऑप्शन, लाइक एडवांस में नेटवर्किंग के अंदर वी हैव टू स्पेसिफाई LB टैग, इधर वी हैव टू स्पेसिफाई कहाँ गया, राइट, LB बैकएंड, LB का टैग हमको स्पेसिफाई करना है, LB का टैग वी हैव टू स्पेसिफाई, राइट। देन विल कम बैक, अच्छा नेटवर्किंग चेंज करना है, ऐड डिफॉल्ट नेटवर्क। नाउ डिफॉल्ट नेटवर्क पे माई इंटरनल ऐप, राइट, सब नेटवर्क सबनेट A। व्हाट इज सबनेट, ये एक चीज़ जानना है, व्हाट इज सबनेट, इसके लिए फोटो है। सबनेट इज द प्रैक्टिस ऑफ डिवाइडिंग अ नेटवर्क इनटू 2 और मोर नेटवर्क्स। डिफॉल्ट नेटवर्क इज 192.168.14.0, ये दोनों में बटेगा 0.0.128। इसके पीछे भी लॉजिक मैथ्स है, दैट इज नॉट व्हाट वी आर सपोज टू बी बॉदर्ड बाई राइट नाउ। अभी के लिए ये समझ लो, द प्रैक्टिस ऑफ डिवाइडिंग अ नेटवर्क इनटू 2 और मोर नेटवर्क्स इज कॉल्ड सबनेटिंग। ये हो गया सबनेट A, राइट, सी सबनेट A। IPv4 बाकी ये जैसा का है वैसा ही रहेगा। विल गो टू मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट में स्टार्टअप स्क्रिप्ट ये देखो, दिस इज आवर स्टार्टअप स्क्रिप्ट, मतलब जब भी कोई कंप्यूटर ऑन होगा, लाइक क्रिएट किया जाएगा, ये चीज़ उसके अंदर होगा। व्हाट डज दिस स्क्रिप्ट डज? स्क्रिप्ट का काम इज लाइक it installs Apache and PHP, creates a page, dynamically displays the client type in server metadata, right? We'll click on create। अच्छा ये जब तक ये क्रिएट हो रहा है, वी कैन कॉपी दिस एक्चुअली, बट ये क्रिएट होने के बाद, सो हाँ दिस गॉट क्रिएटेड, वी कैन कॉपी हो रहा है। सेम चीज़ बट सबनेट B के लिए, राइट, सेम चीज़, ये सारा का सारा सेम रहेगा बट सबनेट B के लिए।
global, fine. We'll go to advanced option, we'll go to networking. ये internal app subnet A के जगह पे we'll give subnet B, right? ये वाला subnet B. Now networking subnet B हो गया. Okay, fine. मैनेजमेंट में भी देख लो, सारा का सारा स्क्रिप्ट वैसा ही है. We'll create. Now we will do is we'll create a managed instance group. ये देखो instance template तो हो ही गया. Now we'll create a managed instance group. What is managed instance group? Managed instance groups are ये always try to read what is given here. ठीक है, जो भी मैं बोल रहा हूँ, whatever I'm saying, teaching, you are listening, but always read what is given in the labs. Now managed instance groups are actually the entire key to self-healing and dynamically scaling applications. जो गलत इंस्टेंस हुआ है, सपोज कोई इंस्टेंस क्रिएट करने के वक्त कोई गलत फेल हो गया बाई एनी चांस, दिस विल मैनेज दिस मैनेज इंस्टेंस ग्रुप्स. ठीक है ना, वी विल बी कॉन्फ़िगरिंग अ मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप इन सबनेट ए एंड वन सबनेट बी, right? And identify one of the zones in same region as subnet A. For example, if your zone of subnet A is US West to A, you could select US West to B for subnet B, right? So what we'll do is हम लोग instance group create करेंगे. रुको, instance group, fine, create instance group. इंस्टेंस ग्रुप 1 डिस्क्रिप्शन तो आई थिंक सही है, अच्छा पढ़ने दो. इंस्टेंस टेम्पलेट 1 सिंगल जोन सेंट्रल 1 180 45 फाइन. इंस्टेंस टेम्पलेट 1 इंस्टेंस इज 1 इंस्टेंस. नाउ ये होगा सिंगल जोन यूएस 1 सेंट्रल 1, राइट. नाउ ऑटो स्केलिंग ये मिनिमम ये होगा 1 1 1, राइट. इनिशियलाइजेशन पीरियड, इनिशियलाइजेशन इज 45, टारगेट सीपीयू 80 45. टारगेट सीपीयू ऑटो स्केलिंग सिग्नल्स, टारगेट सीपीयू कब विल अंडरस्टैंड कि यूटिलाइज हो रहा है 80% पे. 45 सेकंड्स लगेगा इसको ऑन होने में. ठीक है, डन. डू आई नीड टू डू एनीथिंग? ऑटो स्केलिंग, यस, ऑटो स्केलिंग क्लास में हुआ था, नथिंग टू गिव थिंग. डिफरेंट जोन सेव रीजन ऑफ सबनेट ए, क्रिएट इंस्टेंस, फाइन, डन. विल क्रिएट. ये होने दो. दिस वी डिड इन यूएस सेंट्रल 1A. एक और करना है 1B पे, इधर जोन लिखा हुआ है, राइट. विल क्लिक ऑन क्रिएट. इंस्टेंस ग्रुप 2 होगा, इंस्टेंस टेम्पलेट 2 होगा, बिकॉज पहला बार तो 1 था तो ये वाला तो 2 ही होगा, सेकेंड वाला सिंगल. अच्छा रुको, हाँ राइट. सिंगल जोन यूएस सेंट्रल 1 था, ये होगा यूएस सेंट्रल 1B, राइट, बिकॉज इधर इधर लिखा हुआ है. कहा गया यूएस वेस्ट टू बी, यूएस वेस्ट टू ए, वेस्ट टू बी. ये सेंट्रल 1 है तो सेंट्रल 1B. कॉन्फ़िगर ऑटो स्केलिंग ये होगा 1. सीपीयू यूटिलाइजेशन सेम थिंग 80. इनिशियलाइजेशन पीरियड 45. फाइन. डू आई नीड टू डू एनीथिंग एल्स? नो. देन आई आई थिंक चेक क्रिएट द बैक एंड, बिकॉज हम लोग का इंस्टेंस ग्रुप रेडी हो चुका है. इंस्टेंस ग्रुप इज बिंग रेडी. अच्छा, नाउ वेरीफाइंग दी बैकएंड्स, बिकॉज देखो एक बार फोटो पे लाने दो, राइट. ये क्रिएट हुआ, ये क्रिएट हुआ, ये वाला, ये दो क्रिएट हुआ, बट अनटिल अनलेस एक एक चीज़ पे बैकएंड आएगा, वेरीफाई कि बैकएंड काम कर रहा है कि नहीं, हाउ विल वी अंडरस्टैंड कि एक्चुअली काम हो रहा है. बनाने का तो वी कैन क्रिएट, बट काम कर रहा है कि नहीं, हाउ विल वी अंडरस्टैंड. सो विल कम टू हियर, वेरीफाइंग द backends. Yeah, verify the backend VM instances. अच्छा ठीक है. Instance group 1 2 utility VM central 1A. फाइन. ठीक है, verifying the backends. कहाँ आना है? VM instance पे. Compute engine VM instance. See, 2 instances are starting with वो group 1 group 2, right. Now एक और instance हमको create करना है. Now the instance name is utility VM, जैसा उधर लिखा है. यूटिलिटी वी एम यूएस सेंट्रल, जोन इज यूएस सेंट्रल 1. सेम थिंग E2 माइक्रो. बाय डिफ़ॉल्ट E2 माइक्रो नहीं रहता, चेंज कर लेना E2 माइक्रो. ठीक है, ये वाला हो गया. कम टू नेटवर्किंग. नेटवर्किंग में तुम्हारा कहाँ चला गया? हाँ, नेटवर्क इंटरफेस. वी हैव टू
ये इंटरनल ऐप पे है सबनेट ए, राइट। तो सबनेट ए में हम लोग को ये चेंज करना है, प्राइमरी इंटरनल आईपी ऑटोमेटिक दिया हुआ है, ये कस्टम करना है। কাস্টম में वी হ্যাভ টু গিভ দিস, বিকজ আমরা তো সব নিজে থেকে মানে ইন্টারনাল করছি না, তো অটোমেটিক দিলে হবে না, কোনটা নেবে না বেকার দরকার নেই। আচ্ছা এইটা হলো, উইল ক্লিক অন ডান। ওয়ান্স দিস ইজ ডান উইল ক্লিক অন क्रिएट करने दो। वंस लेट इट क्रिएट। अच्छा दोनों का इंटरनल आईपी मिल गया हम लोग को, राइट। इधर इधर देखो दिया हुआ है। नाउ यूटिलिटी वीएम एक बार करने के बाद विल चेक अवर प्रोग्रेस, यस विल ऑफ कोर्स चेक अवर प्रोग्रेस, डन। अब यूटिलिटी वीएम के बाद वी हैव टू एसएसएच टू लॉन्च अ टर्मिनल एंड कनेक्ट, बिकॉज दिस इज द ब्रिज वाला पार्ट। तो विल एसएसएच इनटू दैट वीएम। एसएसएच का फुल फॉर्म आई हैव सेड मल्टीपल टाइम्स इन क्लास, एसएसएच का फुल फॉर्म इज सिक्योर शेल, राइट। फॉर इंस्टेंस ग्रुप 1 ये कमांड देना है टू अंडरस्टैंड कि बैकएंड काम कर रहा है कि नहीं, सिर्फ वेरीफाई करने के लिए। रुको ये करने दो, आई विल इंक्रीज द फॉन्ट साइज एक बार, पहले ये हो जाने दो। समहाउ टाइम तो ले रहा है, इतना टाइम ले नहीं लेना चाहिए। फाइन, थोड़ा टाइम बाद आया लेकिन आया ये आने के बाद वी विल, ओह शिट नॉट दिस वन, हाँ वी विल कम बैक हियर। CURL कमांड क्या करता है, डन इन क्लास मल्टीपल टाइम्स ये क्लास में हुआ है। CURL कमांड से विल वेरीफाई इफ द आईपी इज वर्किंग और नॉट। सी इंटरनल लोड बैलेंसिंग लैब क्लाइंट आईपी सब वर्किंग। सेकेंड इंस्टेंस ग्रुप 2 के लिए सी विल डू द सेम थिंग, आने दो फिर ये भी आएगा। वंस दिस इज कमिंग ये आएगा ऐसे, विल एग्जिट। रुको ठीक है, आई डोंट नो फॉर सम रीज़न ये कर्ल वाला कमांड नहीं आ रहा है, सो लेट्स पुट अ पिन इन इट, लेट इट बी डन फॉर एज ऑफ नाउ। विल कम बैक टू दिस। ये कर्ल वाला कमांड सी देखो, बिकॉज अगर ये नहीं है इट शुड रिटर्न बैक विथ कुड नॉट फाइंड, ये है तो इट शुड रिटर्न बैक विथ दिस। आई डो नॉट नो इफ इट्स माई इंटरनेट इशू और समथिंग, इंटरनेट इशू हो सकता है, आई डोंट नो। तो ये रिटर्न करना तो चाहिए, सो ठीक है, विल पुट अ पिन टू दिस, राइट। नाउ इसके बाद वी आर कमिंग बैक टू द थर्ड पार्ट, ये वाला पार्ट, कॉन्फ़िगरिंग द इंटरनल लोड बैलेंसर। अब now what does this task do and what should we actually do? This is we have multiple backend servers, but how will users know which one to connect to? Like should employees A open VM1 IP, employees B open VM2 IP? Impossible to manage. Solution is internal load balancer provides one private internal IP address, users access only something like kuch IP है which we will, you know, now 10 dot something behind the scenes it decides it will send request to backend 1 or backend 2 or whichever is healthier, ठीक है, ये वाला हो गया। then we'll start the configuration, right? So we'll go to, first we'll go to network, right? we'll go to view all products, इधर तो network आता नहीं है, network right इधर आएगा। I can just search, you know, load balancing page. I can just search actually, much easier. This is our load balancing page. We'll create a load balancer. Load balancer में we'll see okay type of load balancer, application load balancer या फिर network load balancer. We'll choose a network load balancer, right? For now this is the architecture more or less. Then proxy load balancer, pass through load balancer. There is two types. Proxy load balancing of TCP मतलब जहाँ पे हाइब्रिड बैकएंड होता है, राइट, सपोर्ट फॉर हाइब्रिड बैकएंड, TCP TLS ये सब। एंड पास थ्रू लोड बैलेंसर, दिस इज नॉट समथिंग जो अभी यू हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये थर्ड ईयर आई थिंक नेटवर्किंग सब्जेक्ट जब आएगा उसमें तुम ये लोग पढ़ोगे। पास थ्रू लोड बैलेंसर, देर आर टू टाइप्स।
नाउ पब्लिक फेसिंग और इंटरनल, विल चूज इंटरनल, पब्लिक फेसिंग तो नहीं है, इंटरनेट तो नहीं लगेगा, इंटरनल क्लाइंट, सो इंटरनल। उसके बाद विल कन्फिगर, राइट। कन्फिगरिंग में आई थिंक नेम इज माई आई एल बी, तो माई आई एल बी will give here load balancer name my ILB, region US Central 1A, network is my internal app, right। ये this is something, अब रीजनल बैकएंड सर्विस कॉन्फ़िगरेशन करना है, बैकएंड सर्विस, राइट। सो बैकएंड टाइप इज लीव, लाइक आई थिंक यू शुड लीव ऑल द वैल्यूज, हाँ इंस्टेंस ग्रुप चेंज करना है। इंस्टेंस ग्रुप इज, इंस्टेंस ग्रुप दिया हुआ है ऐसे, इंस्टेंस ग्रुप 1 देना है, TCP wait backend service, हेल्थ चेक तो नहीं देना, TCP right, wait, yeah, somehow I stopped the recording altogether, so sorry, coming back, my ILB US Central 1, my internal app, ये जैसे जैसा है वैसे ही रहने दो। इंस्टेंस ग्रुप में विल यूज इंस्टेंस ग्रुप 1, राइट। ये हो गया। एंड एक और एट अ बैकएंड विल क्रिएट इंस्टेंस ग्रुप 2, राइट, डन। हेल्थ चेक के लिए विल क्रिएट अ हेल्थ चेक एंड इधर माई ILB সব কিছুরই একটা হেলথ চেক লাগবে না। TCP 80 হয়ে গেল, অ্যান্ড ইফ আই এম নট রং গ্লোবাল এসব কিছু নয়, হ্যাঁ এটা হলো ক্রিয়েট, ফাইন, এটা হয়ে গেল। এবার আমি ক্রিয়েট করব, গো টু ইস্যুস, আচ্ছা ফ্রন্ট এন্ড করতে হবে, রাইট। ফ্রন্ট এন্ড, ব্যাক এন্ড তো হয়ে গেল, ফ্রন্ট এন্ডটা কী কে করবে, রাইট। ফ্রন্ট এন্ড, ক্লিক অন ফ্রন্ট এন্ড, সাবনেট বি, ঠিক আছে ফাইন। ক্লিক অন ফ্রন্ট এন্ড, নেম ইজ অপশনাল, ফাইন। সাবনেট বি, ephemeral থাকবে, we can create an IP address though, IP address, create IP address, fine, IP address, create IP address, right। নেম এখানে দেওয়া আছে, নেম আমি দেব এইটা, কোন ইন্টারনাল আইপিটার জন্য আমার লাগবে, তো আমি ক্রিয়েট করে নেব, রাইট। let me choose custom IP address, 10.10, right, reserve, port number, right, port number is 80, done, right, done। এটা হ্যাঁ, এবার রিভিউ আমি ক্রিয়েট করব, ওয়েট, আমার লোড ব্যালেন্সার ক্রিয়েট হচ্ছে এখনো অবধি। এটা হতে দাও, এটা কি এখনো এলো না, could not connect to server, let's try once more। সাকসেসফুলি ক্রিয়েটেড লোড ব্যালেন্সার, দেখি হয়ে গেছে, চেক মাই প্রোগ্রেস, ডান। এবার আমি টেস্ট করব এইটা দিয়ে, আচ্ছা আমার অলরেডি এটা খোলা আছে, রাইট, ক্লিয়ার, এইটা আমার চলার কথা, বাট যেহেতু আগেরটা চলছিল না, টেন পয়েন্ট 3.5 এইটা আমার চলার কথা, ঠিক আছে, বাট সামহাও আগের আই 10.30.2টা চলছিল না, তো এখন যদি সেকেন্ড সার্ভারে ওটা পাঠিয়ে দেয় তখন কিন্তু এটাও চলবে না। আরেকবার যদি করি,
এক্সিট করি, কম্পিউট ভিএম ইনস্ট্যান্স, আরেকবার এসএসএইচ করে দেখি যদি হয়। নর্মালি এটা হওয়ার কথা না, আমি জানি না, আমার হয়তো ওয়াইফাই এর কিছুর জন্য হচ্ছে or something. এইখানে এই লাইনটা আসার কথা, ইন্টারনাল লোড ব্যালেন্সার আইপি অ্যাড্রেস এইটা, হোস্ট নেম সার্ভার হোস্ট নেম এইটা, রিজন ইউএস সেন্ট্রাল 1, রাইট? বাট কেন আসছে না, আই অলসো হ্যাভ নো আইডিয়া। আসলে আমি আই থিঙ্ক বোধ হয় ডেসক্রিপশন বা সামথিংয়ে দিয়ে দেবো। ফাইন, সো দিস ওয়াজ আওয়ার ল্যাব 100/100। কোয়েশ্চেন থাকলে ইউ নো হাউ টু রিচ আউট।